Yan, magandang gabi sa inyo guys. May nakita na tayo guys. Ayan o, isa. Ayan ha. Ito pa guys o, dalawa. Baba lang, ayan o. Yan. Dalawa. Dahil lang guys. Kunin natin. Yung pa guys o, pangatlo. Ayun o. Yun o. Ayan guys, yan. Kasi maliit ata yun. Maliit pa yun. Ito lang yung kukunin natin isa. Tapos ito, malaki talaga to guys. Ayan o. Ayan o. Dalawa. Kunin natin yan. Huwag na natin patagalin yan. Baka magpakahulog pa. Sayang. Sandali lang guys. Off ko lang. Sandali lang. Tulupa na guys. Oh. Yan lang siya. Oh. Laki niyan. Yan. Diba? Makain pa kunin natin yan. Baka mahulog pa. Sayang. Sa isa na tayo malaki guys. Yung kinain gagamba din nata eh. Oh, gagamba din pala yung kinain guys oh. Yan siya oh. Gagamba din yung kinain niya guys. Ibang laki na. Sa mababa lang. Sandali lang guys oh. Diba? Dalawa. Kunin natin yan. Sandali lang oh. Sa inyo guys. Tatlo lang yung napili nating gagamba guys. Wala pa, mga alanganin pa yung iba guys. Kaya wag natin kunin kasi lalaki pa talaga sila. Kung kukunin natin kagad wala, sayang lang. Maraming salamat sa inyo guys. God bless all. Ingat po tayong lagi at magandang gabi sa inyo. Please, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyo guys. God bless all.